लगी है तो एपिसोड नंबर 27 और नसीम अहमद हाजिर खिदमत है फिल्मी दुनिया से आपके लिए एपिसोड नंबर 27 का रिव्यू लेकर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिव्यू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन साहब इकराम, जैसे कि आपने देखा कि बिलाल जो है, यानी कि बिलाल साहब उनका असल नाम है बिलाल अब्बास, और यहाँ पे जो है वो कामेरा है। कामेरा जो है वो अपनी ज़िद में और अपने जोश में बिल्कुल जो है वो मगन होकर पहली रात ही जो है अपनी बीवी को छोड़कर और जनाब गाड़ी में बैठकर और अपनी जो है वो पुरानी गर्लफ्रेंड के पास पहुँच जाते हैं। अब ऐसे हालात में नाज़रीन और सामईन किराम हुआ ये करता है कि मर्द को ये पता ही नहीं चल रहा होता कि वो किससे मोहब्बत करता है। वो कहते हैं ना कि हमारे मुआशरे में लड़के की और लड़की की दोस्ती नहीं हो सकती, उसको कोई रिलेशन, कोई नाम देना पड़ता है। जो खाली दोस्तियाँ होती हैं फिर उनका अंजाम इसी तरह से होता है। और दूसरी मिसाल इसकी हम ये भी ले सकते हैं कि अगर आप बहुत से लोगों से बात करते हो तो फिर आपको समझ ही नहीं आता कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरी मिसाल ये दे सकते हैं कि एक से दो खुशबुएं सूंघने के बाद सेंट जो होता है, नाक जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। इसी तरह आप अगर अपने आप को महदूद नहीं रखोगे और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सिंसियर है, कौन लॉयल है और कौन रियल फ्रेंड है। मेरा ख्याल है कामयार के साथ भी यहाँ पर यही कुछ हुआ है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो चाह क्या रहा है। और वो जो है जनाब छोड़ छाड़ कर बीवी को लेकर और अपना जो है वो फ्रेंड के पास जाता है और उससे जो है ना गिले शिकवे शुरू कर देता है। और ऐसे हालात में ना जब आप किसी से अपना, क्योंकि हमारा तो रिव्यू है, किस तो आप देख चुके हैं और जो है इसमें सिर्फ हम यही बताएंगे कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। जब भी आम जिंदगी में भी जब भी आप अपना दुख किसी को कहते हो तो उस दुख के अंदर से वो अपना मकसद निकालता है। वो देखता है कि मुझे क्या फ़ायदा है, मैंने इसको किस डायरेक्शन की तरफ मोड़ना है, किस सिमत की तरफ मोड़ना है। और वो सिमत, वो डायरेक्शन जो होती है अमूमन आमतौर पर उसी तरफ होती है जहाँ पर जिस शख्स को अपना आप बता रहे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। उन्होंने जो है ओल्ड गर्लफ्रेंड को जब ये सारी चीज़ें बताई तो पहले तो बोला मनावत करती हुई कि अब तो शादी कर ली तुमने, अच्छा हो गया, ये है, तब जाओ मेरे पास क्या लेना है। उसके बाद हमने देखा कि जो बिलाल अब्बास है वो गाड़ी बेतहाशा तेज़ चला रहे हैं और उनको कुछ जहन में इस कदर उनके जो है अफरा तफरी है, तसादुम है और नेगेटिव सोचें आ रही हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। ना तो वो अपनी पहली जिससे शादी उनकी हुई है उसको छोड़कर खुश हैं और ना ही वो इस खातून के साथ वो खुश हैं। इस तज़ब्ज़ुब के आलम में जो है उनकी जो गर्लफ्रेंड है, जो दोस्त है, वो चीखती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो खार पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। अब दूसरी तरफ हम एक लेकर चलें तो यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि जो हानिया है, उनकी जो बहन आई है और उनके साथ जो रवैया रखा है बिलाल साहब ने, वो एक बड़ा मज़ाहिया खेज़ है। क्योंकि उन्होंने मतलब लिटरली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े आम और बड़े समझ के अल्फाज के अंदर काफ़ी बुरा भला जितना कह सकते थे उन्होंने उनको कह दिया। उनको कहा कि तुम्हारी बहन पागल है, तुम पागल हो, तुम्हारा पूरा ख़ानदान पागल है। और फिर ये दोनों बहनें बैठी हुई, जैसे कि आप अभी क्लिप्स में स्टॉक फुटेज में देख भी रहे हैं कि दोनों बहनें बैठी हुई इस बात का जायज़ा ले रही हैं कि हमें आखिर मिला क्या। अब हानिया आमिर कहती है कि मुझे क्या मिला, मुझे तो बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। बाबा बाबा होता है, वो इसलिए बाबा होता है कि वो बाबा होता है। अब इससे आगे उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं जा सकती। बाबा ने घर भी देखा होता है, बाहर भी देखा होता है और उसको अच्छी तरह पता होता है कि मेरे बच्चे बाहर के माहौल से मुताबिकत रखते हैं या नहीं है। और अगर जो नसीहत करता है तो वो सिर्फ अपना रूप जमाने के लिए नहीं करता, बल्कि वो इतना मजबूत बनाना चाहता है कि आपको जब बाहर भेजा जाए तो अपने आप को संभाल सको। यहाँ पर भी हानिया आमिर के वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा मना किया था कि शादी मत करें, क्योंकि आप दोनों का मैच जो है ठीक नहीं बैठ रहा। अब उसी बात को जो है ना रियलाइज़ किया जा रहा है, वैल्यूएट किया जा रहा है। दोनों बहनें बैठी हुई उस बात को वैल्यूएट कर रही है, हमारा कहाँ तक बाबा का फैसला जो है वो हमें नजर आता है कि बिल्कुल ठीक है। और हानिया आमिर कहती है कि जी ये तो एक दिन के अंदर से दिमाग ख़राब करके रख दिया, मुझे समझ नहीं आ रही करना क्या है। इनका तो ना सीधे का पता है, ना उल्टे का पता है, ना दिन का पता है, ना
کا پتہ، اتنی رات گزر گئی ابھی تک ان کے ناشتے ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اتنے دور دور ایک دوسرے سے کمروں میں رہتے ہیں، اتنی نفرتیں کرتے ہیں، کلومیٹر جو ہے وہ وقفے ہیں ان کے کمروں کے درمیان. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہانیہ عامر جو ہیں وہ کرتی جاتی ہیں. اب لیکن جو مصنف ہے، جو رائٹر ہے، وہ کروٹیں بدل رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح وہ لے کر جا رہا ہے. ہوپ فلی پھر درمیان میں وہ لو لے کر آ جاتا ہے، محبت لے کر آ جاتا ہے. اب اس محبت کو کیا نام دیا جائے جس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، تکریم نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے. عزت، تکریم، لحاظ تو اپنے آپ کو پیچھے کھڑے کرنا پڑتا ہے. محبت تو بے خود ہوتی ہے. اب بے خودی محبت کی اگر دکھائیں تو اس میں تو ساری کوشش بلال کی ہی ہونی چاہیے کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے راضی رہے، اس چہرے پر مسکراہٹ رہے، اور اس کی مسکراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے کبھی اس کو باہر لے جانا چاہیے، کبھی اس کو ڈریس خرید کر دینا چاہیے، کبھی ہوٹلیں کرانی چاہیے، کبھی یہ کبھی وہ، اور اس کی باتیں سننی چاہیے، تبھی وہ خوش رہے گی. لیکن یہاں حالات دوسرے ہیں. اس لو اسٹوری کو کیا نام دیا جائے گا یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور کہ کیا نام دینا چاہیے، کس طرح سے لو اسٹوری جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت ہی ہلکی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اب اگر ہم لے لیں اس قصے کو، وہ قصہ جو ہے وہ بالکل ہی پیچھے کر دیا گیا ہے جو جنید صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا، جو منصور صاحب نے ان کو الارم کیا تھا کہ علم سے تمہارے تعلقات جو ہیں وہ گڑبڑ جا رہے ہیں، اور جاؤ. پھر وہ جو ہے ساری وہ اس کی کیمیاں کراتے ہیں اور وہ سارا میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں. تو اس کا رزلٹ کیا ہے، وہ کون سی ڈائریکشن ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے، شیکسپیرین ڈرامہ جو ہے نا، اس کی ہلکی سی حرکت بھی جو ہے نا، اس کی کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے، کوئی سمت ہوتی ہے. کیونکہ کوئی کردار بھی جو ہے نا وہ پورے اسکیچ کے اندر جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایڈ اپ کر رہا ہوتا ہے ٹورڈس اے کولیکٹیو ایفرٹ. اس کا کہیں نہ کہیں جا کر اس کے الفاظ کا جو ہے وہ ملتا ہے، امتزاج بنتا ہے، بات بنتی ہے. ایسے کوئی بھی جو نا ریگولیٹ چیزیں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو خود سے باتیں کرتے ہیں تنہائی کے اندر کھڑے ہو کے، وہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی ڈرامے کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کرتی ہیں. اور جو اوور ہیئرنگ ہوتی ہے، جیسے کہ کسی ایک کردار نے دوسرے کرداروں کی بات چیت سن لی چھپ کر، اور وہ جو ہے وہ بھی بہت افیکٹو ثابت ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت کارآمد ہوتی ہے، وہ بھی ڈرامے کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایسی سگنیفیکینس نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بس تھوڑی سی جو ہے نا ڈرامے کو تھوڑا بہتر کلر دینے کی خاطر یا آگے لینے کی خاطر، ان دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو ڈرامے کی بیسک لاجک ہے اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. اب کیسے ڈرامہ چل سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس میں ویلینس کردار تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں ویلینس کردار اگر ہے بھی تو وہ جو ہے وہ سپرسیڈ کر گیا ہے ہانیہ کی اور ان کی وہ فیملی کی وجہ سے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ڈرامے کے اندر ایک نئی چیز لے کر آتی ہے. اور یہ بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ نیگیٹو کریکٹرز جو ہیں وہ فیم پڑ جاتا ہے، ان کو فیم زیادہ لے لیتے ہیں، زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 3 سے 4 قسطیں جب جاتی ہیں، جب ایپیسوڈ جاتا ہے پبلک کے اندر، تو ڈرامے میں اور رائٹرز جو ہے، رائٹرز، ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز اور ایکٹرز جو سینئر ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ آپس سے بیٹھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سا کریکٹر جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کر رہا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ کریکٹر جس کو سب سے پیچھے نہ رکھا ہوتا ہے، اس کو کچھ الفاظ ہی جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ اچھے جاتے ہیں، 1-2 ایپیسوڈ کے اندر ہی وہ ہٹ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو جو ہے کریکٹر بڑھایا جاتا ہے اور کہانی کا رو جو ہے وہ آہستہ آہستہ موڑ دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ کس طرح سے ثابت ہو رہا ہے کہ جناب عباس صاحب جو ہے، کمیرہ صاحب جو ہے، وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور گاڑی وغیرہ کو بھی آگ لگائی انہوں نے. لیکن یہ ایک ڈرامے کے اندر جو چیز جو ایلیمنٹ نمایاں کرنے کی کوشش کی جا رہی وہ انسینٹی ہے، دیوانہ پن ہے، پاگل پن ہے. لیکن انسینٹی فار واٹ؟ ایک تو انسینٹی ہے کہ جی دیوانہ پن ہے اس کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایگو پن بہت ہے. وہ ایگوسٹ ہے، وہ بدلہ لے رہا ہے کہ مجھے اس نے بےزتی کر کے نکالا تھا تو میں کبھی کوئی محبوب سے بدلہ لینا بھی چاہے. زندگی میں یاد رکھیے کہ دو پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں، باپ اپنی اولاد سے بدلہ نہیں لے سکتا. وہ کتنی ہی کوشش کر لے، سبھی کچھ سٹ کر لے، سبھی اپنی سپیئرز جو ہیں وہ نیزے جو ہیں تیار کر لے، اور اولاد کو نقصان پہنچانا چاہے، نہ ماں نہ باپ یہ دونوں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کے علاوہ جو دوسری ہستی ہے جو سچی ہے، بالکل سچی ہے، اگر آپ کو ٹرو محبت ہوئی ہے، اگر کوئی لو اسٹوری ٹرو ہے تو اس میں وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے محبوب کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اپنے محبوب کے ہاتھوں خود قتل ہو جائے گا. اور یہ میری بات کوئی آسان بھی نہیں ہے، آپ بہت سی دیکھ لیجیے چیزیں کہ جب محبوب کی محبت نہیں ملتی یا محبوب کو کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ
बेहतर कुशन देने के लिए या बेहतर जगह पर रखने के लिए दूसरा जो पार्टनर होता है, जो बिलव्ड होता है, वो बहुत से मकामात पर, बहुत सी स्टोरीज में ऐसा हुआ है कि उसने सुसाइड कर ली है, खुदकशी कर ली है, सिर्फ अपने महबूब को खुश रखने के लिए। अगर उसके महबूब ने कहीं और शादी कर ली तो फिर उसने कहा कि जी मैं तो बाइस से बदनामी बन जाऊंगा अपने महबूब के लिए किसी वजह से, तो वो खुदकशी कर लेता। तो यहाँ पर एलिमेंट ईगोइस्ट का एलिमेंट तो नहीं है, वो तो सेक्रीफाइस है। बहरहाल एज अ रिव्यूअर शेक्सपियरन ड्रामे को पढ़ने के बाद और दूसरे भी काफ़ी ड्रामों को शुरू से बेसिक से पढ़ने के बाद उस ड्रामे का बेसिक और बहुत छोटा सा स्टूडेंट होने के नाते से मुझे बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो मिसिंग लग रहे हैं। एक और चीज़ इसमें डाली जाती है सिग्निफिकेंस ऑफ करेक्टर, कि उस करेक्टर की क्या ज़रूरत थी और ड्रामा लेकर वो कितना आगे बढ़ा। इसमें बहुत से किरदार ऐसे हैं जो अभी तक अपनी सिर्फ जो है वो नेचर दिखा रहे हैं। जैसे उसकी माँ है बिलाल की, कामिरा की माँ है, वो एक फैशनेबल औरत है और उसको कोई होश नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। सारा दिन वो बस अपनी जो है ना रिचनेस दिखाने में, अपनी अमारत दिखाने में उसका वक्त गुजरता है। और दादी जो है वो कुछ क्लोज है ज़िंदगी से, लेकिन दादी एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी मच वरीड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। तो वो चीज़ भी जो है दादी के करेक्टर को उन्होंने एक अच्छा करेक्टर दिया है, लेकिन दे शुड हैव ब्रॉट हर ऑन द फ्रंट के कुछ कहलवाते, उसको डायरेक्शन दिलवाते। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि हानिया आमिर की खूबसूरती, उसकी डायलॉग डिलीवरी और पस मंज़र, पेश मंज़र और सारी की सारी चीज़ें जो उतने खूबसूरत अंदाज में सजाई गई हैं कि ड्रामे की प्लॉट की तरफ किसी की निगाह ही नहीं पड़ती। सभी जो है वो हानिया आमिर की तैयारी देखते हैं, उसके ड्रेसेस देखते हैं और घर बहुत खूबसूरत बनाया गया है, घर बहुत बड़ा बनाया गया है और उस घर से जो मनाज़िर दिखाए जाते हैं वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही दिलचस्प और दिल को लुभाने वाले हैं। तो शायद गालिबन ये वजह है कि इस वजह से ड्रामा जो है वो बहुत क्लिक चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन अबाउट द पर्सनल और द कैरेक्टर्स एक्टिंग, दे आर डूइंग बेस्ट, बट एज आप देखें तो जो इकट्ठा हमने देखना चाहा है वो ड्रामे के अंदर नज़र नहीं आ रहा। बस यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि अब कल जो है एक और एपिसोड जो है आपके सामने आ जाएगा और आप देखिएगा उसको और फिर उसका रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहाँ तक आप हमसे मुत्तफिक हैं हमें बताइएगा, फिल्मी दुनिया में अपनी एंट्री डालिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नसीम अहमद को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।